हरिः ओम् विष्णोराटमासि विष्णोः श्नप्त्रस्थो विष्णोः स्योरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमासि विष्णवेत्तवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्ववाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे ध्यानावाहनार्थे विलेपनार्थे चन्दनं त्वाङ्गन्धर्वाखाणोस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजाभ्युतवान्यक्षमादमुच्यत चन्दनं समर्पयामि अक्षण्णामे मादान्तैषापरेया अधूखत अस्तोखात सवभानवोऽप्यपराणाविष्ठय मतीजो जान्वेन्द्रते हरे अक्षदान् समर्पयामि अहिरिव भोगैः प्रचेते बाहुञ्ज्याय हेतेम्बरिबाधमानः हस्तगणोऽप्यवाप्पयूणान् पितवान् पुमान् पुमाग्ंसाम्बरि पातुप्यवतः हरिद्रा कुङ्कुमपरिमद्रव्याणि समर्पयामि अभिरगुलालं समर्पयामि पुष्पसमर्पणं सेवन्तिकावकुलचम्बकपाठलाब्जैर्पुण्डाकचाधिकरवेरलसालपुष्पैः बिलवप्रवालतुलसे तलमालतेभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ऋतुकालोद्भवति पुष्पं समर्पयामि अथ सायंकाले उपहारणे वेद्यं निवेदयामि।